Drone FPV milik U Group menghancurkan pos komando dan posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, di dekat Markovo, Republik Rakyat Donetsk. Setelah melacak lokasi pendaratan UAV Ukraina dan mengikuti timnya hingga ke tempat perlindungan, pilot drone Rusia berhasil menyerang pos komando tersebut beserta personelnya. Serangan ini juga menghancurkan posisi mortir yang terdeteksi di area tersebut. Selain itu, detasemen penyerangan U Group berhasil merebut 2 benteng pertahanan Ukraina. Dalam serangan pertama di area hutan, prajurit dari Resimen Senapan Bermotor ke-57 menewaskan pasukan Ukraina di lokasi tersebut, termasuk di ruang istirahat mereka. Sementara itu, benteng kedua jatuh ke tangan pasukan Rusia setelah pertempuran sengit, yang berakhir dengan ditangkapnya 4 militan Ukraina. Pasukan Rusia juga menghancurkan titik tembak musuh yang berada di sebuah rumah pribadi. Di wilayah lain, detasemen penyerangan dari Divisi Tank Pengawal ke-90, dengan dukungan artileri dan drone serang, berhasil mengambil inisiatif di Sribnoye, Donetsk. Serangan ini memaksa pasukan nasionalis Ukraina mundur dari wilayah tersebut, memperkuat posisi Rusia di medan perang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 26 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir terjadi 207 kontak senjata di berbagai front pertempuran. Pasukan pertahanan Ukraina berhasil melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri ke 9 area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Rusia, termasuk sebuah pos komando dan beberapa target strategis lainnya. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sektor, terutama di Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Siversky, di mana pasukan Rusia berulang kali mencoba menerobos garis pertahanan Ukraina namun berhasil dihentikan. Di sektor timur dan selatan, situasi juga tetap panas dengan serangan besar-besaran Rusia di Toretsk, Pokrovsky, dan Novopavlivke. Toretsk menjadi salah satu wilayah paling terdampak dengan 26 serangan, sementara di Pokrovsky, pasukan Ukraina menghadapi 69 serangan dari agresor. Di Orihiv, musuh berusaha maju 9 kali. Sementara di Huliaipil dan Dnieper juga terjadi bentrokan dengan pasukan Rusia. Meskipun intensitas pertempuran tinggi, pasukan Ukraina terus mempertahankan posisi mereka dengan perlawanan yang kuat. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraina juga melanjutkan operasi militer di wilayah Kursk, di mana mereka berhasil menghentikan 29 serangan Rusia. Situasi di garis depan masih dinamis dengan pertempuran yang terus berlangsung, menunjukkan perlawanan sengit dari Ukraina terhadap agresi Rusia. Pemerintah dan militer Ukraina tetap bertekad mempertahankan wilayah mereka dari serangan lebih lanjut. Pasukan Rusia menghancurkan lokasi peluncuran UAV dan sebuah gudang angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia menggunakan amunisi geranium. Serangan ini terekam dalam video yang dipublikasikan pada 26 Maret 2025. Serangan tepat sasaran menimbulkan asap tebal. Jumlah kerugian personel Ukraina tak dirinci. Rusia terus menggunakan drone dan amunisi presisi untuk menyerang infrastruktur militer Ukraina di wilayah tersebut. Di garis depan Zaporizhia, situasi semakin memanas. Dalam 5 hari terakhir, Angkatan Darat Rusia berhasil memperkuat kendali atas Tepove dan Malish-Cherbaky. Selain itu, pasukan Rusia dilaporkan mulai memasuki rumah-rumah pertama di Lobkove, menunjukkan kemajuan mereka di medan perang. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1127. Meskipun perjanjian damai sedang berproses di Arab Saudi, namun intensitas serangan di garis depan tak mengendor. 「
Artileri Brigade ke-305 dari pasukan gabungan pengawal kelima, kelompok Vostok, berhasil menghancurkan titik kendali UAV militer Ukraina di desa Novosholka. Serangan ini diklaim menunjukkan akurasi tinggi dalam menargetkan posisi musuh. Rekaman arsip dari operasi ini diambil pada Februari 2025 dan dirilis oleh sumber relawan Rusia. Sementara itu, operator UAV dari kelompok Baikal, yang tergabung dalam Batalion Pengintaian Brigade Marinir Pengawal ke-40, melancarkan serangan ke arah Shahtiorsk. Mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja Kozak milik Ukraina. Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan pertahanan dan peralatan militer lawan di wilayah konflik. Awak sistem rudal pertahanan udara Strela 10 dari kelompok tengah berhasil menembak jatuh drone Leleka 100 milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Krasnoarmeysk. Drone tersebut terdeteksi pada jarak 2.500 meter sebelum akhirnya dihancurkan saat melintas di sektor yang telah ditentukan. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk melindungi posisi pasukan darat mereka dari ancaman udara. Komandan Kendaraan, Viktor Brozdo, mengonfirmasi operasi tersebut dan menyebutkan bahwa timnya telah bersiap di lokasi sebelum menembak jatuh drone musuh. Strela 10 terus digunakan oleh pasukan Rusia untuk menangkis serangan udara Ukraina dan menjaga dominasi di medan perang. Video dipublikasikan militer Rusia 26 Maret 2025. Angkatan Bersenjata Ukraina 26 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 907.220 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.280 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 17 sistem artileri, 59 drone, dan 77 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.430 tank, 21.685 kendaraan tempur lapis baja, 41.901 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.207 sistem artileri, 1.341 sistem roket peluncur ganda, 1.117 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 30.818 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah menimbulkan kerusakan pada infrastruktur lapangan udara militer, pos komando UAV, depot amunisi, dan pangkalan perbaikan dan pemulihan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta pada kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 148 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 1 bom berpemandu udara jam buatan Amerika Serikat dan 92 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina sudah kehilangan total 659 pesawat, 283 helikopter, 48.404 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.490 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.531 kendaraan tempur MLRS, 22.961 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 33.347 unit kendaraan militer khusus. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточением живой силы и техники 2 механизированных бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, автомобиль и 2 артиллерийских орудия. В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны,
в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красная Первая, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торская, Новая и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Уничтожены 4 артиллерийских орудия, в том числе 2 западного производства. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и 2 бригад Нацгвардии в районах Тихоновки, Катериновки, Делеевки, Новомаркова, Часова Яра, Верхнекаменского, Курдюмовки и Тарасовки. Противник потерял до 200 военнослужащих. Танк, 3 боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Хамви», боевую машину РСЗО «Херон» и 3 пикапа. Уничтожены 2 орудия полевой артиллерии и 3 склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, 2 штурмовых бригад, бригад морской пехоты и беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Алексеевки, Елизаветовки, Котлина, Димитрова, Зверева, Красноармейского, Новотроицкого и Новосергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и бригады морской пехоты ВСУ в районах Веселого, Разлива, Вольного поля и Новополя. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формирования механизированной бригады, 2 бригад береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Приднепровская, Садовая, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожено свыше 70 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США, 2 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Бажаю здоров'я. Перш за все, сьогодні вітання Службі безпеки України, всім нашим воїнам СБУ. Сьогодні їх професійний день. Тож ми вітаємо, дякуємо усім, хто захищає безпеку нашої держави та робить абсолютно все, щоб російські плани не вдалися. Наша Служба безпеки України робить саме так. Зупиняє окупанта, знищує окупанта, завдає потрібних ударів по окупанту, знешкоджує агентів та російських диверсантів. Дуже важливо, що Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою. Сьогодні відзначив воїнів державними нагородами. Я подякував їм особисто. Сьогодні була також доповідь головкома Сирського. Фронт, Курська операція, наші результати. Вдячний всім підрозділам за стійкість. Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті. Дякую вам, воїни.
Нам потрібні сильні позиції України в усьому, починаючи з поля бою. Дипломатія теж потрібна сильна. Сьогодні весь день я на зв'язку з міністром оборони України, з Рустемом Умєровим, керівником нашої технічної делегації на перемовинах в Саудівській Аравії. Були хороші зустрічі з американською стороною вчора і сьогодні. Я хочу подякувати Саудівській Аравії та спадкоємному принцу за посередництво та гостинність. Все пройшло на високому рівні, є домовленості і доволі конкретні, погоджено з американською стороною, що сьогодні може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Ми вважаємо, що після публікації відповідної заяви щодо результатів зустрічей і всієї роботи команд сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливо звільнення наших людей з російського полону, військових, наших цивільних, а також наших дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. І я вдячний Америці за готовність допомагати в цих гуманітарних питаннях. І це зафіксовано в нашій заяві з американською стороною. Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, вже зараз і вже прямо сьогодні, прямо у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції. І що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу, від усіх, кому реально потрібен мир. Чи дозволять знову Москві брехати? Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь. І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, всі все побачать. Я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного і безумовного припинення вогню. Всюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилась. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав так безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій. Хоча 3 роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні і навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умови сьогоднішніх домовленостей і спробують знов тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна. Точно нові санкції, точно більше тиску. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову
військова активність в Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють, що вони працюють конструктивно і результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально. Світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну і готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці. Слава Україні! Вместе с тем, я прошу правительства обратить внимание на возможность и наших других долгосрочных программ развития. Прежде всего, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Необходимо учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры. И при формировании мастер-планов наших городов и поселков, при подготовке проектов комплексного развития территорий, предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.